of the nervous system. Munga you will chemical coordination. You will nervous coordination. Munga chemical coordination class ta. Amunga rusto. Comes in nervous coordination de. The nervous coordination the para division the kare de. You the munga central nervous system. Aur peripheral nervous system. Munga central nervous system के दो parts थी, brain और spinal cord. that neuron में जोड़ दी. आउटकम जो peripheral nervous system ने पता है कि बिया nerves थी, सही nerves थी. आउ neuron जो पूरी body तरह सीधे दी. Central nervous system के जो कम दो parts थी, उनका parts तरह से structure जरूर होगा. ना brain शो होगा, spinal cord शो. A normal human की normal adult human like मुंची का स्टोर पर adult human की राजा है. पर देख के बाद spinal cord size चला तो सही दबा 18 inches इसो ना 18 inches long और half inch पर तो सही half inch पर इधर diameter बराबरी लांदी बा लगवी नो 18 inches पर सही दबा लांदी उससे कम brain और spinal cord दी लद्वार डिगर ज़्यादा और पर حساس طریقه سره د ځان حفاظت شوی ٹھیک ده د برین حفاظت کړی دی د برین نه یو مضبوط خول تاو دی او د سوي سکل دی ټول ته وي سکل ټول ایریا ده ٹھیک ده خو چې کوم ځای صرف د برین لپاره دی هغه ته کرینیم څه ورته وایي کرینیم نو کرینیم دې څه وایي چې کرینیم is a part of the skull which surrounds and protects the brain. They also get the brain हिफाजत करके protection करके जब brain में पारा. नुदार शो. ये brain का मुंबा यू brain का main coordination center होता है. That's the main coordination center. The main coordination center मतलब दारे कि total activities as a whole also control करें. Now brain control करें. The main coordination center. हाँ, देव coordination कई at right time मतलब है कि specific time सर्वा specific phase ना कहीं लेकिन for example मुझे बोलो योगस्ते हो खाली दर्द के योगस वाला बाजार के विज़िट हम मिंगोरी तो चिकदरे के वराडो अवगाड़ी रोड मिंगोरी है ना आउटकम तरफ तो ती मार्गरी तरफ तो लगे ती मार्गरी विंगोर के कम गाड़ी जो बेवर का स्विच अल्टरा शार्प से दाव दे विंगोरी आता पता ना होगा ना विंगोर एट द राइट टाइम तो सही टाइम पर पैसा लगा ठीक है तो उस रवानी चिकदरी का सही टाइम पैसा लगा था जब नासा के चंद तो मुझे गाड़ी इजी करे तब कोर की नास ने मोबाइल से ही सब मिश्तेवा से अजान सर्च हुई थी गाड़ी इजी करे ठीक है पर राइट टाइम पैसा लगाना शो नियो बदे पर राइट टाइम पैसा लगे बल बदे कि पर राइट सीक्वेंस में पैसा लगे कम कार माख के बकार तो सोची पर स्कूल की दाखिल शो है वे दा कॉलेज की दाखिल है उनसे जो सीक्वेंस से गलत है तो सीक्वेंस को हम फिक्स आती और दिन अलावा प्लेस गोजल करवाने which is यूनिवर्सिटी की दाखिल है उनसे प्लेस के गलत शो करना एट द राइट प्लेस पर No, that brain is the responsible. Which at the right time, at the right sequence, or at the right place, there was something that decision of the face lagi. Via, this is the information storage center. Information storage center. The brain में क्या है? The information storage center. there was a information store game. अगर तुमको decision making center. ये फैसला होंगे देखो सभी फैसला के बलोर तब कोई एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन अवल बदल तब मैसेज राशि के बाद एनालिसिस होगी देव आगे उस पर डिसीजन होगी और सब मेमोरीज बखतम की और सब मेमोरीज में फ्यूचर का पारा वो साथी पर फ्यूचर के भी पकार राजी लगे संग पकार राजी अगर ना सोई नहीं अवल लगा नहीं ट्रक दरो ठीक तो वही चीज है द फ्यूचर का पारा दी ब्रेन दा इंफॉर्मेशन साथ ही फ्यूचर के एनी से कि तासो खाना ही नहीं तासो वही चीज है دا به کومول کې دا غي ځان ساتي نو میموري به هم څه کوي برخه دي میموري دوه قسمه ده یو ته موږ شارټ ټرم میموري ته موږ لانګ ټرم میموري شارټ ټرم میموري دا چې تاسو یو کتاب درو کتو یو پیر او ګټه بعد د لیست یې دي ته شارټ ټرم میموري لانګ ټرم میموري دا
دې ته چې ایونت په 2005 کې شوی دی او په 2021 کې تا یاد دی په 2005 کې زلزلہ راغلی و تاسو خو نه یاد شي کنه تاسو یا پیدا و یا نوې پیدا خو نه یاد شي په 2005 کې زلزلہ راغلی او زما یاد شي او موږ د دې سکول سټوډنټانو په بر سکول کې نو دا موږ د هغه ټیم هغه شدت او سم یاد دی په دیوال چې کوم هغه بر سکول کې باقي کې پیلر نو د دې څه ورته کله د دې څه براواله دیوال د څه ډیر چې سویر زلزلہ ا بیا تور سویر هم چې لکه د 5 ورځو کې 4 ورځو پورې داغي افتر شاکس ته به نه ته به ځان ساتو ورته تیار چې زلزلہ کې دي شي داغي افتر شاکس راځي ٹھیک ده او تاسو ما ویلو بالاکوټ کې سکول او په ټول سکول کې په 700 کسانو کې یو سټوډنټ پاتې شو ټیچرانو ټول مړو او سټوډنټانو ټول مړو هغه تاسو پروفیسور هغه چا ته اوس کې څنګه ته بچو وی چې زه ټیچر په سټیټ ته ولګم چې په بازار کې په سټیټ وکړم زه په سټیټ راوته یم او زلزلہ شوی په دې کې زه په بازار کې یم او ټول ټیچر او سټوډنټ در عمل بیا دي ټول نو یو قسم دی ټیک ده نو دا کس په دې شو نو دا هغه چې کله کې فیصله به at the right time at the right sequence or at the right places ها weight of the brain څومره دی نو په نارمل هیومن کې 1.34 کیلوګرام دی څومره دی 1.34 کیلوګرام دا برین weight دی او brain of a female has always less weight than that of a male. The male چې کوم برین دا غینه با د اقل عمر والا فیمیل برین د سوي دا په سایز کې په سایز کې هم او په ویټ کې هم دا یې سوي دا به کوم ټیک ده ها لوکیشن لوکیشن دې چرته دی نو inside cranium inside څه شو inside cranium یعنی په کوپړۍ کې دننه above the body above یا at the top of above یا top of body the body بالکل په ټاپ باندې ٹھیک ده دا د څه شو دا د لوکیشن شو blood supply The blood supply will be 750 ml per minute. په یو منټ کې برین ته 750 ملي لیټر څومره دی نه بسي 750 ml یې وچاته سي دا برین دی پر منټ نو موږ ته سپلای کی ها دا او ایټ او بیون دا موږ یو لري دا اوس یې ساتي مونږ وی چې د برین حفاظت په څو طریقو باندې شوی یو طریقه وا کرینیم انتهایی هارد سکیلټن دی انتهایی هارد او بدل چې کوم بون دی هغه په یو بل کې شي فیوز شوی نو هارد سکیلټن د حفاظت کړي دویم نمبر حفاظت د کړي دی لیئرز کړي دی او لیئرز ته مینینجیز نو مینینجیز دا سیستم اف ممبرین مینینجیز څه دی سیستم of membranes. The system of membrane which surrounds CNS. The system of membranes other CNS the charge appears showing the tau showing. Us the three the membranes only three membrane. You to move outer. That which outer the outer layer. Yeah, outer membrane. Data only durameter. Outer membrane the soil durameter. That was the bahar موجود है membrane को चार चापीरा. Data only durameter. और durameter से the thick, hard and fibrous थे. Thick, hard और fibrous. Fibrous होता है उसमें तार नहीं लगती. hard और thick का मतलब सख्त होते हैं membrane दे ये तो सोई durameter होते हुए कम से द्वेम नंबर थे middle layer तो वही arachnoid matter होते हुए और कम से inner layer
देते हुए पिया मेटर बत्तीन हार्ड बनेगा बस सॉफ्ट गोर आउटर लेयर ड्यूरामेटर बिया अराकनाइड मेटर और बिया पिया मेटर ये थ्री लेयर सर दिते को शेडी के बांधी मेनिंजीज होय सो तो मेनिंजीज होतो हमारा दोस्तों द ब्रेन स्ट्रक्चर सिलेक्शन जोड़ को दिसी ठीक है तासु का ब्रेन पर मंस के दास गुनी निकली दी तो वही वेंट्रिकल्स सो तो वही वेंट्रिकल्स उसमें तो वही चीज यो किस्म हिफाजत है वो को क्रेनियम ड्रेन हिफाजत है वो को मेनिंजीज ड्यूरामेटर अराकनाइड मेटर और पिया मेटर ड्रेन नंबर हिफाजत दी वो फ्लूइड करे हैं अब अगर तो वही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बल्कि CSF cerebrospinal fluid होते हैं नंबर हिफाजत देख रहे हैं और the cerebrospinal fluid found inside meninges that चल between pia mater and arachnoid mater between pia mater and arachnoid mater जब pia mater की दे और कम से कितने तो अराकनाइड मैटर की मौजूद है ठीक है पिया मेटर और अराकनाइड मैटर की मौजूद है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हाँ ये उधर मौजूद है सेरेब्रोस्पाइनल होता है क्या वही चिल्ला स्पाइनल कार्ड हम तो कशांत दे सकते हैं चिल्ला ब्रेन के लिए और जब कशांत ब्रेन के लिए जो करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है खाबूद के अलावा कम चीज़ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है अराउंड द सरफेस ऑफ ब्रेन हम मौजूद है अराउंड सरफेस ऑफ ब्रेन द ब्रेन द सरफेस में चार चक्कर हम से मौजूद है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद है बल मौजूद है एनकेविटीज मतलब से बल मौजूद है पसा की एन वेंट्रिकल्स कम चुंगा एक्टिविटीज हुई तो सब वेंट्रिकल्स में तो है वेंट्रिकल्स की तरह मौजूद है सेंट्रल हालो कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बल पसा की सेंट्रल हालो कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड the spinal cord comes central hollow canal लेता और ये क्यों का असर काम मौजूद है ये को देख लीजिए बल लगा से प्रोटेक्शन ये का से प्रोटेक्शन bathing of the brain जैसे कि द वेंट्रिकल्स होता मुसलसल दाराइंस ऐसा कि दाराइंस नो bathing of the brain शो बल जैसे कि होमियोस्टेसिस रावली ब्रेन का पास है होमियोस्टेसिस बरकरार रहती मेंटेन होमियोस्टेसिस और जिना नाउ मेटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिज्म मतलब है फूड सप्लाई के ऑक्सीजन सप्लाई की दैट आल्सो दैट CSF का ड्रेन नंबर है हमारा बेटे में दस दो parts of brain the brain says Lamak to whom do we protection of the cerebral protection unit of the brain location of the brain also parts of the brain our name part for the core brain the brain our name part the core brain core में मतलब दी तक तो इसका मूल्य सोई
forebrain ورته وي. نو first and largest part دا ولنه حصہ ده first and largest اولنه حصہ ده ټول نه غټه حصہ ده د برین. most highly developed in humans په humans کې ټول زیاته ډیولپ شوی په نور شنو کې څومره نه ده ډیولپ څومره چې په humans کې ده highly developed in humans په humans کې دی ډیولپمنٹ څه شي غړي زیات شي د دې بیا هیڅ نیو هیڅ په کې د سیریبرم هذا اللي قلت ماشومان للاسف يفوت في داولي ها ها د کچ ماشومان سره زکه پوسوي چې ماشوم چې کله پیدا کیږي نو کفرس کړه د هارت سکeleton باندې پیدائش ونه کیږي دا ډېر مشکل ٹھیک ده نو د دې دغه لپاره د سر دا بونچی بلکې ټول باډي په مینلی د سر دا وی کارټلیج دا سم کارټلیج کله پیدا شروع ودا هارت سکeleton ته کنورټ کیږي په اخر کې څه شي کوي شوندې لپاره تاسو خیال کړئ ماشوم چې په وړوکوالي باندې څنګه سملولای شي که فرض کړه په بیلنس کې نو سم بیلنس مطلب دا دی چې یو ورځ په یو طرف سملای بل ورځ په بل طرف ګرځي په یو طرف ګرځي په بل طرف لوټي او که فرض کړه دا د سی او دا مشر ماشوم چې اکثر مور ته پته نه کوي ایکسپرت نه د سره اکثر هغه شي کوم شي دا به ها The largest part of brain, the two largest sumungui, the two largest part of forebrain, midbrain, or hand like this, forebrain. Us with the forebrain, the yo part is cerebrum. That the two parts na largest part. Take the largest part. this part of four Na but the two largest part of the brain. Na brain two large part. Nurjiri or two touch ke chisi. Therefore, two halves divided into two hollows. دا په دوه هالوز کې ډیوایډ شوی دی او یو ته وایي سیریبرل هیمیسفیر یو ته وایي سیریبرل هیمیسفیر او بل ته څه وایي سیریبرل هیمیسفیر لکه بال چې راوالي په دوه حصو تقسیم کړي یو سیریبرل هیمیسفیر شو بل سیریبرل هیمیسفیر شو ها اوس دا سیریبرل هیمیسفیر فرض کړئ دا څه کوي دا دوه پارټ شو دا دوه پارټس په یو بینډز اف نیورون باندې کنیکټ شوي دي هغه کوي کارپس کولوسم سو کوي کنیکټډ بای دا کنیکټ شوي دی بل سره په څه باندې په کارپس کولوسم باندې دی بل سره کنیکټ شوي کارپس کولوسم څه شی دا یو لارج بینډ دی لارج band of neurons. The neuron that is today, but the one that I want to say, that connect you. The cerebrum outer part, that's come outer part. This is cerebral cortex, the outer part. This is cerebral. बाहरी के विषय चीज जैसा हुई the cerebrum बाहरी इसी the cerebral cortex होता है house to the cerebral cortex के लिए folds है many folds और the folds are to increase surface area surface area दी increase के लिए कपास कदम हो रहा हो भी होता है किसी دا یو بیډ شو د چې دا بل بیډ دی او دا به کنیکټ شوی دی دا په دې کې ډېر شي فورس موجود دي او د فورس کار سره سرفیس ایریا انکریز کول اوس چې کوم دا سیریبرل هیمیسفیر دی یو طرف ته بل طرف چې کوم سیریبرل هیمیسفیر دی دا نان مایلینیټډ اگزان نه جوړ دي څه جوړ دي نان مایلینیټډ axon او پلس
دا جوړ دي سیل باډیز نه نان مایلینیټډ اگزامپل او د څه جوړ دي د سیل باډی نه د چې کوم اپیرنس ورکړي دا ګری فارم کی صحیح ګری فارم کی نو موږ دي ته ګری میټر سو ته وایو ګری میټر دي غوڼه شریک بیا ګری میټر وایو ګری میټر ها د دې دنه چې کوم دا تر ته دا میډولا شان دي دا څنګه جوړ دی وایټ میټر نه وسنه وایټ دې موږ وایټ میټر وایو په دې کې وسې مایلینیټډ وایي په دې وجه ته موږ څه وایو وایټ میټر ورته ها اوس د دې سیریبرل هیمیسفیر یا سیریبرم دا کار څه شو فنکشن څه شو function. The function to show you function they receiving of the sensory information. You was again receiving sensory information. You was again sensory information to receive. Processing of information. Okay, processing. Storage of information लगे process में हो गई और storage of information गई बल voluntary movements पर direct voluntary movements आगा movements कम ज़रूर पर इख्तियार की आगा movements तो सभी आगा direction और की मतलब order होते बल दिखारे the intelligence ये कस डी intelligent है ये मतलब का चेतन का part है असली دا ډیر زیات مضبوط دی دا ښه جوړ دی دا یا دا هیلتي دی دا پټون کی سوالي ثینکینګ ولا کوي دا کار دی ثینکینګ بل دی وکی ریزنینګ په ځای دلیل سره خبره ټیک دی کوم وایي ریزنینګ دی ریزنینګ کوي شي جګړه کا ډیسیژن میکینګ ودی کوي شي There was a question by Salah Bakwashi. Decision making means there are Paisala Kavalishi that Tata Kosari. Padia Ilawa speech center that the Kimu. Insan speech center Ara that the Kimu. You just a Habariko. Ara is a Portugal speech center Portugal. Or speech center Mojute Cerebrum K. How they are unique to humans. Well, organism is a Habari. نشي کولای دي کمیونیکیشن دی ورته کولای شو خبرې دي سي نشي کولای چې انسان دی ها څنګه نه کار نشته سپیچ سره نشته دا یونیک دی یو خبرې اوري نشي بس تلامس لیمبیک سیستم او دا دوه پارت دی په چې اوسه به ان شاء الله هاي ګوت